martang yang mahita. Dame na sumurong siyan salhut na roha, ima mga ramoti ate-ate dohot pikiramu nabe, ibagasan Kristus Yesus Tuhatay. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu amang inang. Yohanes 14 ayat 15 saharo di ayat 26 turupuk jamita di Minggu Pentakosta na Barjolo. Yohanes 14 ayat 15 saharo di ayat 26 songonon mahatani debata. Molo na holong rohamu na diau rado tamu na do akka patikku. Jala pangidook kumatu amai asa dilehon tuhamu sada pangodian na asing asa i madongani hamu saliling nai. Imatoti hasit tongani na sotar jalo portibion aydang diida jaladang ditadda alay ditadda hamu do ibana ay naramma ibana dohot hamu jala dibagasan hamu ma ibana dang tadi konok hamu somarama naroma au madapoton hamu sotik nari nama jadi dang be idaon ni portibion au alay idon muna do au ay na mangolu do au hamu pe mangolu do di na sadari iboto omu nama au di bagasan damang jala hamu di bagasan au jala au di bagasan hamu manang ise nama niop ang kapatiki jala di radoti ido na holong roha diau alay di haholong idamang ido na holong roha diau au be holong do rohaku di ibana jala papatarokku ma au tu ibana. Jadi didok si Judas ma dada si Iskarioti dia do alana Tuhan upahen na holan Tuhami papatarongmu dirim dada tu portibion dong ini na Jesus mamangalusi ibana ganup na holong roha diau radotan di ido hataki jala haholongan ni damang maibana gabe Roma hami manopot ibana maringanan tubagasan ibana naso holong roha diau dang radotan ni hatakku dang au napunahata na binegemunai amai na marsuruau do ima huhatahon tuhamu tagan rabdo be au dohot hamu alay anggo pangot diani imatot di parbadia sisuruon ni amai marhite-hite gowarhu ajar honon jala paingotonon ni ido tuhamu nasa nahuhatahoni tuhamu ido sahatna hurian itu hata di bagasan Yesus Kristus ngot-ngot do roha molo marsirang dohot akana hinaholongan sedangkan molo mulak pangarato bodo songon na lungun nong ramehiat di jamu akaya nakon muna adong musi akka pahoppu menabay suara molo nunga rupani di dok duarinay mulak na mahami bapa omain na nga mulay galik dong musi sogo nay jam nasonan nong pesawat nami borhak mahamian nong jam nasong nga galibe apalagi parlaw ni mobili mabuat tu bandara ate boydo lungun roha namar lapatan dang pola dabo parsirangan non jala mola nunga apala solhot nunga apala dabo parsaurani unang benyan marsirang alay tatabori ma parsaurani asalam godang akasilas ni roha lam godang akapasu-pasu na jupang hita isi hurian itu hata di bagasan Yesus Kristus hata partadingan sian Tuhan Yesus do turpuk tao tu akka sisianna hata partadingan ditikin naong dilubahon Tuhan Yesus dinalaho tartakuk diparsilakon mate ulak mangolu ibana jala ikon manak ibana tu banwa gijang jala ikon tadi konon na do akka sisian nai di portibyon toktu bocado pakilalaan ni akka sisian na alay Tuhan Yesus pe bocado rohana lumudo rohana agboy manyan rap nasida agboy manyan rodi saleleng-leleng na nasida rap marbarita nauli alay dang sumuni sakap ni debata ikon mardala do nasida mangulahon parsuruoni ju tona
ni Tuhan Yesus si pasahaton barita nauli amanat agungi tanpa didampingi Tuhan Yesus. Dang mar si berengan, dang mar si tatapabe nasida. Tiap tu si Tuhan Yesus doi, alani di sadatik di makatai nasida, di patupa nasida parpunguan, di apuli Tuhan Yesus maakasisiani, asa margogo jala semangat nasida. Molotung pemanai tuban waginjang Tuhan Yesus, dang namar lapatan, dang diaktoi, tidak lagi disertai, tidak lagi dibimbing, dang namar lapatan, gabi pucung angka sisiani. Ay, mabiyar doa kasisiani, hodoran doa kasisiani, pasedakat disondo pe ho guru, nung aditakko po, nung adipalililili ho. Balik sama mulot dari kono mohami, pamapar mahami, aha matinaga nami, aha mabumunami, laho mga batini, laho mabela, akaulaon barbarita na ulo. Alanido huren ito hata di bagasan Jesus Kristus, di patorang ma di hata par tadi ngonon, di podai akasisiani, unang posaro hanasida, unang madele, unang mardati. Batoy ma sa garihong alaw, mahami bebuwar mahami. Asa unang gabi songoni. Napaduahon, di bawah Tuhan Yesus musena ikon borhat ibana, madapoton amay, alay, rodo ibana musay titikina, mangalap akan naporsiya. Napaduahon, manay Tuhan Yesus tuban waginjang, asa mangaradi inganan ni aka naporsiya. Tuhan Yesus itu naik ke surga adalah keuntungan bagi kita amang inang untuk menyediakan tempat bagi kita orang-orang percaya. Napobaton, naik marsihohon nasida porsia tu amai, dohot porsia tu Tuhan Yesus Kristus. Unang didok rupani, songoni do hape Yesus si ate, dung tabo songonon parsorat tadi kodohita. Polan tona do hape, polan parsuruan do hape, polan ulau do, lau hamu barbarita nauli di hamu dohot akan naasik, dang saut tape di dongane hita, polan hata do hape asa unang songon. Jalan napalimahon, asa di bagasan ama dohot Yesus, tarpatu panasida do sude ulau na denggan, mereka tidak perlu khawatir dang nabiar nasida, ay didongan di debata ama dohot Tuhan Yesus do nasida di sadong akka ulaw na denggan ulaw marbarita nauli pajongjong harajaon ni debata alanido dang adong istilah mabiyar dang songok kita unggudangan do hita mabiyar ate mamulus bornit mabiyar do hita tadok do rupani Tuhan Yesus di labung ta alai Bego do dilabung ta, makana mereka dihita merlujungi hita. Tetapi percakapan ini meyakinkan didongani debata ama, didongani Tuhan Yesus. Naparpudi musen di odolhon Tuhan Yesus ma lehonan ni amai do Tuhamun atau di parbadia ido na kupangido inna Tuhan Yesus. Hurian itu hatta di bakasan Yesus Kristus napaduahon Tuhan Yesus sangat mengerti kelemahan muridnya. Oleh karena itu dia memberikan seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kudus, laho manguluhon akasisiani, mangulahon hasitongan, mangulahon barita nauli. Tu sude tu pribadi lepas pribadi lehonan di debata doton di parbadi. Adong doton di parbadi ya di hamu amang inang. Adong doton di parbadi ya di hamu amang inang. Adong merminggu sogot dah. Alesiano tu hudi di maho tu bagasan guan di debata ama anak dohot todi dakya di hita tu bagasan ain. Alai tu bagasan guan di debata ama anak dohot todi parbadi. Asa gabe napunani debata ama anak dohot todi parbadi. Itu artinya tidak main-main ama. Dangadong naboy manggugay ho. Dangadong naboy manakkoho. Sagari hamatiani dan margogo maradompokong anunga di patunduk Yesus Kristus. Nunga napunan di debataho.
nungan apuna di Kristus ho. Jalan nungan di haliakon de bataton dina tu ho. Asa margogo ho disude aka ulaon na denggan. Ate, puji Tuhan, unang nimu mo na dapotan tugil ho. Tu ulaon na denggan do. Da? Tu ulaon na denggan do. Kita tidak lagi bimbang, kita tidak lagi takut amang inang. Tuhan memberikan roh kebenaran. Aladi hasitonga do ulahonota. Ketika Tuhan mencurahkan Roh Kudus, maka murid itu akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang kudus. Amang inang nakinonunga di dohita tutod di parbadia. Jala sude dohita marna punahon ton di parbadiai di hadir yota ganut. Ala di gohiton di parbadia doho tu ulaon na badia doho disuruh debata ama. Amin. Amin. Yesus berjanji memberikan penolong agar murid dapat melanjutkan perintah dan pelayanan. Di leon doton di parbadia tu hita si pargogo marsuruh hita memperhati hita mangulahon ulaon akan adenggan akan nauli asa talub sude hadir yota boy gabi akka pasu-pasu. Dengan Roh Kudus berdiam diri di hidup kita, di hati kita amang inang, maka ia akan mengajar dan mengingatkan kita dalam seluruh tindak tanduk kita. Jadi mula sonang roham sogot maronak ko sojolo marminggu bereng ma danggok beto di idiho. Mula sonang do roham mersengaja ho makaciti do ngamu mabahen na sodenggan bereng ma na sogok be to di hita. Dang tangi behita, dang uduk behita, dang taului be. Ala didok nakinon mangajari paingot todotod di parbadiai di ngolu ni angka na porsiya. Jadi mula dong na poso bulung manakko hebeng ni bapak na manang omak na hitir-hitir barati ate. Ale mula nung akebab tidak peduli lagi ate. Nggak perlu biaka pertobatan tusi. Hurian itu hata di bakasan Yesus Kristus karena Roh Kudus akan mengajarkan segala sesuatu dan mengingatkan semua perkataan Tuhan Yesus untuk kita laksanakan. Di paimoto di dohita hata ni debata. Di pasunggul honton di dohita tulomo di roha ni debata. Ala ni ido aka amang inang ditika adong nanay taulahon ditika adong nanay taputusan dengan jolo martangiang marpanuko kita Tuhan nung ngalomo ni rohamo Tuhan dengan do nahuulaon dada gabi salaon dada gabi doson karena Roh Kudus akan membimbing dan mengarahkan kita membuat keputusan-keputusan yang tidak melanggar firman Tuhan. Alay burju doton dii, alay lapok doton dii, manorangi roha dohon pikiran. Burju doton dii pasabam rohatta, pade mak rohatta. Dam tu perbada kita ditogo, alay tu halapohon tu hadameon. Oleh karena itu amang inang, sungguh berbahagia. Mertua si tutudo akan diingani todi parbadia. Jala molo tanggap tinggil hita tu suara ni todi. Di bagasan todi parbadia gabe di patau hita nang petadok gale dua Tuhan. Tu isi mau harwa Tuhan. Alai todi idang palwason muluton gabe partuk Tuhan. Si pata Tuhan lo sok dor haku martangiang wakui de Tuhan jujur do tadok sok menikat dang malu au Tuhan mangidohon nunga diak tu si hoi kok do hagaliota alai ala burju do ton di parbadiai dang gabi partuk Tuhan ngoluton dia dengan setia dengan lemah lembut dengan penuh sabar amang inang diajar-ajari dituntun dibimbing dohita dipaingot dohita asalam marbisuk hita asalam margogo hita asalam matoras hita disude akka ulaon na denggan disude akka ulaon na tama jala dirok nakinon narunikot sebagai manusia di bagasan diriton
mungkin olo do timbul sikap na mangalo dopak debata, na mangarsahi debata di bagasan ngoluton alay labak doto dii manogi hokita siya dalan na manipili mulak tudalan na sito. Aladang pitor sa panguhuman dalan di debata pay ngotok kita ala marhite suara nito dii martangi ako marminggu ho dang denggani sesongoni mapanggora nito di bagasan ngolutaw ujung na tapilit ma dalan na denggani mulak mahita tu yang seharusnya amang ina na mangihut mo se diusehon debatado todina laho pahehehon haporsyonta. Roh yang ada di dalam hati kita memberikan semangat baru, menumbuhkan keberanian untuk mewartakan kabar baik kepada semua orang. Dimampuhon dohita makatahon hata hadameon, makatahon hata di debata, gabetiruan hita di sudegulmi ningoluta. Jadi parsaurat tai hape na di dongan itu di barbadia dohita upahen dang gabe batu sandungan songon na di patorang na nakinon di joloni jamita. Di ari Pentakoston amang inang asa dipaingot hita mangulahon apa yang sudah Yesus perintahkan. Mengasihi Yesus, menerima Roh Kudus, asa boy gabe sulahon holong hita. Didok do nakinon ngolo na holong rohamu na diau radotamu na do akka patiku piga-piga hali nakinon molo holong rohamu na diau rado ti hataki molo holong rohamu na di damang ulahok kamu na hata ni damang ulahok kamu na patik ni damang ima tadana. Barang siapa mengasihi Yesus Kristus, Allah Bapa dan Roh Kudus di dalam hidupnya, baiklah dia melakukan dengan setia, dengan taat, patik ni debata, hata ni debata. Dan boy dohonokku, holong dorohakku di hotu hadaku ulahon patik balimahoni dan adong lapatan. Holong dorohakku di ho Tuhan, holong dorohakku di ho Tuhan Yesus Kristus. Alay, pulau si do patik babi duhon, patik pawaluhon, patik pasiahon, dohon akapatik na asini, gabus doi amang ina. Tetapi barang siapa mengasihi Tuhan Allah, barang siapa mengasihi Yesus Kristus, barang siapa mengasihi Roh Kudus di bagasan bolunau, mari kita dengan setia taulahon jala tahanguluhon ma hata ni debata taulahon masudenang akka napalason rohani debata asa gabe hehe ma haporsial mengasihi Yesus menerima Roh Kudus boy gabe si ulahon holok kita jala gabe naparohon akka pasu-pasu tu bagasan nolutaon baik ke dalam keluarga, tu pribadita, tu huria, tu masyarakat, manang tu lingkungan yang lebih luas amang inang alanunga di berhati todi parbadia. Adong dokter di parbadia di HKBP. Adong do. Iko percaya diri dokter kita mendokter. Masa so adong nakinonunga di patorang. Adi. Alpha Omega di panopau nipe debata ama anak nohoton di parbadia nungarap manopa nungarap manguna sudah berfirman dalam penciptaan kisah penciptaan alam semesta amang ina. Namangihut Musa setiap orang yang menerima Roh Kudus mengalami pembaharuan. Jamida tu Pentakosta berduahon marsuk mengalami pembaharuan. Jadi wasa di dong, jangan dong tadi perbedia di HKB. Santai amang inang kita juga berdoa begitu saja. Mau lu parhuriot tapi santai begitu saja. Mau lu parsorat tapi begitu saja. Roh Kudus memberikan gerakan pembaharuan, paibaruhon. Marhite aha di Galatia 5 ayat 22, Rodi ayat 27. Ikon hita digalup parbuan itu adalah gaya hidup yang baru, hima pembaharuannya amang.
Artinya semangat berdoa kita juga harus kita perbaharui amang ina. Semangat beribadah kita juga harus kita perbaharui amang ina. Dibaharui dari ketakutan menjadi orang yang berani, dari kemalasan menjadi orang yang rajin. Nah, di bagasan paru butung-uton menjadi orang yang selalu bersyukur, yang selalu melihat kelemahan kesalahan orang lain, mampu memberikan pujian, mampu memberikan sanjungan. Nah, di bagasan pandelian mampu dia mau padok mau lihat Tuhan. Itu adalah hidup orang yang dibaharui. Nah, saya terlabak margurede dibaharui majotong unang beterlabak. Nah, saya madok unang majo martangiang au majo sehelion. Ima atong nadi berbaharui. Nah, saya mangalo na toras remaja na poso bulung ate. Pitor cuci maabiti sojolo disuruh di mana diperbaharui. Sapu ma jabui sojolo disuruh. Itu adalah sikap-sikap yang diperbaharui. Tidak harus berbahasa roh glosolalia, tidak harus berbahasa lidah, tetapi orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita lihat amang inang taberen majo Galatia 5 ayat 22. Galatia 5 ayat 22. Ada apa B? Rak mahita majaha alai odo parbuai ni todi holong doholas ni roha dame dohol labas ni roha habasaron habasaon haborsiaon halabohon dohot hatomanon dang maralo patik dokpak akar sisomong lima. Jadi adong dotot di perbadia di hamu amangina adong kan para si roha dohamu nadame roha dohita nalabas roha habasaron adong habasaon haporsiaon halabohon hatomanon adong bedo dihita tinggal mengasah nama idotong tinggal mengasah nama sudah doi adong dihita adong doton dihita imatadana diingani to di parbadia hita mangolu di akaulaon si songoni hita alay naso diingani to di parbadia tajahama jo ayat 10 sia 1 ayat 21 toluya alay tadabdo parulaon ni daging ima parmainanon hahodaron pargadobusan hasipelebeguon hadatuon parmusuh-musuhon parbada-badaon pangiburuon rimas-rimas pargutu-gutuon parsalisian partahi-tahion bunuh-bunuh parmabuhon haormuson jala akan asumantusi nang hubabuan na jolo tuhamu songonido nang noay dang teano ni akka na mangulahon si songoni harajaon ni debana jelas manginang da di ayat 21 parpudi dang teano ni akka na mangulahon si songoni harajaon ni debata dang tu surko biar ne ate biar ne alani nakinon parbuay ni todde ima tapa heba-heba nang pola merguru hita mangulahon na digicang sinaktinan ang neng merguru ate ni guru juga sede-sede na rohani ate nang pola tapi pada dasarnya yang baik itu nadenggani nungatartanomi di hita sudi amang inak tinggal mengasah ate tinggal mengasah paheba-hebahon aka parbuay ni todde nama nakin ate unang tado atong rupani dang behula honi konanong dato misalna molo sumurung hita dilas ni roha bodo hita humurang di halau pohon dang namad do denggani daw ikos sempurna do sa buay na ikon margogo do hita sikop mangulahon salhun alani do hurian itu hata di bakasan Yesus Kristus ulaon nito di parbadia di molo ni porsia mangarahok kita asalamian asalam tajam asalam takas na kinot pangulahonota di akaparbuan ito di Galatia 5:22 saharo di ayat 20 amen martangiang mahita.